हेलो प्यारे सरमाया कारों। तज्जियाती सर्विस ऑनलाइन है गुरु मार्केट्स। आइए कारपोरेशन के बारे में कुछ खुलासा मालूमात के साथ शुरू करें। अगर ज़रूरी हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप कारपोरेशन के तमाम पैरामीटर्स को मज़ीद तफसील से देख सकते हैं। अब हम कंपनी के बुनियादी इशारे देखेंगे। रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन, टिकर RBLX। जायज़ा डेटा का इस्तेमाल करते हुए किया गया था 17 मई 2025। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। लीजर गेम्स 31 तंजीमों ने तज्जिया में हिस्सा लिया जो काफ़ी नुमाइंदा है। ऑर्डर के फैसले इस वीडियो के आखिर में देखें। ज़ेर मुतालहा कंपनी का मजमूई नतीजा 10 में से 9.5 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर है 0.8 पॉइंट्स। अगर आप बहुत वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर पूरी मार्केट के फ्रेमवर्क के अंदर हम देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट की औसत दर्जा बंदी 1.9 पॉइंट्स है। -9.5 पॉइंट्स की दर्जा बंदी के खिलाफ रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन कंपनी के स्टॉक की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 माह से ज़्यादा कंपनी के हिस्स रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन 156.7% की हरकियात दिखाएं। 50.6% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ हैं। इसका मतलब यकीनी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन हमें इस हकीकत को ज़हन में रखना चाहिए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन, जिसकी मालियत $55.13 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $253 बिलियन है। रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन 21.788% का हिस्सा बनता है। ये ज़ैली ज़ुमरा के रहनुमाओं में से एक है। कंपनी की किताब की कीमत $0.25 बिलियन है। $42 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन 0.606% है। स्टॉक एक्सचेंज और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा ज़ैल देखते हैं। शेयर करें रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट की कीमत का अंदाज़ा करते वक्त 21.788% है। बिक वैल्यू कैपिटलाइजेशन 0.606% है, जो कि मार्केट वैल्यू शेयर से 97% कम है। मार्केट में कंपनी के हिस्स की तशखीस और ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन खराब -1 पॉइंट। ज़ेर मुताला तंजीम की माली जिम्मेदारियां $1.463 बिलियन है। बिग कैपिटलाइजेशन के लिए कर्ज की वाजिबात सरमाया का 585.2% है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों की दर्जाबंदी बहुत खराब -2 पॉइंट्स। कंपनी की मार्केट वैल्यू से मुनाफा का तनासुब 0 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 272.1 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के लिए बदतर है। ज़ैली ज़ुमरा में तंजीमों के मुकाबले में मार्केट की कीमत और आमदनी के तनासुब का अंदाज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $880 मिलियन था। अगले 12 माह के लिए मुतवक्के मुनाफा नामालूम है और ये कंपनी के इम्कानात के लिए बुरा है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारियों की तशखीस खराब -1 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 14.4 है। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 5.1 है, जो ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 182% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के तनासुब के मुकाबले में आमदनी के तनासुब से मार्केट की कीमत का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $3,840 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए मुस्तकबिल की आमदनी मालूम नहीं है। ये कंपनी के इम्कानात के लिए बुरा है।
ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے حجم کے اشارے کا جائزہ خراب -1 پوائنٹ۔ حاشیہ -22.9% ہے، ذیلی زمرہ میں اوسطاً 1.9% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 24.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کی تشخیص قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 2.922% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 646% کم ہے۔ یہ کمپنی کی مارکیٹ قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ روبلاکس کارپوریشن شاید حد سے زیادہ اندازہ لگانے کی طرف۔ کمپنی کے فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $22,281,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے یہ $2,988,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 645.7% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے کمپنی کے مارکیٹ کیپٹل فی ملازم کی تشخیص قابل گزر 0 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع کی رقم -$355,600 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 11,000 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 3,138% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ ٹولیٹ -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی فی ملازم آمدنی $1,550 ہے۔ ذیلی زمرہ $590,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 163% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی کا اندازہ قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 2.5% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 3.2% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 79% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ روبلاکس کارپوریشن ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 66% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قدر کمپنی کے مقابلے میں کم ہے۔ روبلاکس کارپوریشن کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $81.26 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $75.21 ہے۔ موجودہ قیمت کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 7% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل اس سیزن میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے عوامی طور پر قبول کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ تشخیص کے نتائج کی بنیاد پر روبلاکس کارپوریشن اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $81.27 فی حصص کی قیمت پر تجارت کو فروخت کے لیے کھولیں۔ آرڈر کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی قدر نسبتاً کم ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے معیار اکیم کا اشاریہ استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ ٹیک پرافٹ 70.41% ہے۔ سٹاپ نقصان 92.13% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ پھر 16 جون 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر اہم خرید آرڈر ہو جائے گا۔ اہم معاہدے کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں بنیادی توازن
مخالف آرڈر خود بخود طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ آپ سب بہترین سامعین ہیں۔